90 रुपए की लॉटरी टिकट से करोड़पति बना एक रसोइया। कहते हैं भाग्य में नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलता, और अगर भाग्य में हो तो उसे कोई छीन भी नहीं सकता। ऐसे ही एक घटना सिलीगुड़ी में देखने को आई। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय मथुरा नाथ मेमोरियल नर्सिंग इंस्टीट्यूशन फालाकाटा। एक गरीब दरिद्र रसोइया को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, लेकिन लॉटरी लगने के बाद उसे लॉटरी खो दी और उसे लगा कि वह दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। एक घर में रसोई का काम करने वाले एक गरीब व्यक्ति ने महज 90 रुपए की लॉटरी में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता। इस बीच वह 1 करोड़ रुपए की लॉटरी का टिकट कहीं गुम कर दिया। वह अपने भाग्य पर रोने लगा। 1 करोड़ रुपए की लॉटरी टिकट पाकर पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। वह एक जर्जर टीन के घर में रहते हैं और उनकी एक शादी योग्य बेटी है। फुलबाड़ी ग्राम पंचायत नंबर 2 के अंतर्गत राजीवपाड़ा नहर मोड़ इलाके में निवासी जतिन बर्मन एक घर में रसोई का काम करके अपने परिवार का खर्च चलाता है, लेकिन 90 रुपए की लॉटरी ने रातों रात उसकी किस्मत बदल दी। 27 मई को उन्होंने अपने घर के पास एक लॉटरी काउंटर से 90 रुपए की लॉटरी खरीदी थी। उन्हें दोपहर में पता चला कि उनकी लॉटरी ने पहला पुरस्कार जीता है। गुरुवार को उस लॉटरी को लेकर पुलिस स्टेशन जाते समय उन्होंने खो दिया। अलग अलग जगहों पर तलाश करने के बाद आखिरकार कुछ ही घंटों में उनके एक दोस्त को उनके घर के पास लॉटरी टिकट मिल गई। फिर वह टिकट लेकर सीधे न्यू जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब उसे लग रहा है कि उसका भाग्य बदल जाएगा। লটারি হারিয়ে ফেলেছিলেন, আবার লটারি ফিরে পেয়েছেন, কেমন লাগছে এখন? আমাকে খুবই ভালো লাগছে এখন। কি করে পেলেন লটারিটা? লটারিটা ওই যে আমার ওই যে সামনে যে রাস্তার মধ্যে একটা কুল গাছ আছে আমার বাড়ির সামনে, ওই কুল গাছের নিচেই মানে পাওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনেই? বাড়ির সামনেই। তো এখন ভালো লাগছে? হ্যাঁ, এখন একটু সুস্থ ভালো লাগছে আর কি আমার। তারপর কি করলেন লটারিটা নিয়ে? লটারিটা নিয়ে মানে থানায় আর কি হ্যান্ডওভার করছি। থানায় হ্যান্ডওভার? হ্যাঁ। তো আশা করেছিলেন কি যে লটারিটা আপনি পাবেন? না, এটা আমি কোনো আশা করিনি যে এটা আমি পাবো আর কি। আপনার নাম কি? আমার নাম যতীন বর্মন। আপনি কি কাজ করেন? আমি ওই লটারি হারিয়ে ফেলেছিলেন, আবার লটারি ফিরে পেয়েছেন, কেমন লাগছে এখন? আমাকে খুবই ভালো লাগছে এখন। কি করে পেলেন লটারিটা? লটারিটা ওই যে আমার ওই যে সামনে যে রাস্তার মধ্যে একটা কুল গাছ আছে আমার বাড়ির সামনে, ওই কুল গাছের নিচেই মানে পাওয়া হয়েছে। বাড়ির সামনেই? বাড়ির সামনেই। তো এখন ভালো লাগছে? হ্যাঁ, এখন একটু সুস্থ ভালো লাগছে আর কি আমার। তারপর কি করলেন লটারিটা নিয়ে? লটারিটা নিয়ে মানে থানায় আর কি হ্যান্ডওভার করছি। থানায় হ্যান্ডওভার? হ্যাঁ। তো আশা করেছিলেন কি যে লটারিটা আপনি পাবেন? না, এটা আমি কোনো আশা করিনি যে এটা আমি পাবো আর কি। আপনার নাম কি? আমার নাম যতীন বর্মন। আপনি কি কাজ করেন? আমি ওই মাঝে মাঝে রান্নার কাজ করি, মাঝে মাঝে মানুষের বাড়ির কাজ করি। বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে আমার বউ আছে, ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বৌমা আছে, নাতিনি আছে। মেয়ে তো বিয়ের উপযুক্ত? হ্যাঁ, মেয়ে হ্যাঁ, ছোট মেয়ে আমার বিয়ের উপযুক্ত। এই যে বাড়ি ঘর আপনার সেরকম? না, আমার বাড়ি ঘর সেরকম নাই আর কি। এত এখান থেকে টাকা পেলেন, কতটা কাজে আসবে এই টাকা? এই টাকার তো এখন আশা করি যে একটা মোটামুটি বাড়ি ঘর করার কথা, মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা করার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, খরচাপাতি। মানে বিয়ে দেওয়ার এখন কোনো সমস্যা থাকবে না? না, থাকবে না। আপনি বিয়েতে রান্নার কাজ করেন? রান্নার কাজ করি আমি। কয় মেয়ে? 2 মেয়ে? 2 মেয়ে 1 ছেলে। জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম রাজীবপাড়া, ক্যানেল মোড়।